କଥା ଆଜିର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଅବସରରେ ଆମେ ଆମର୍ ମାଟିର ଆମର୍ ବାହିର ଜଣେ ଶିଘା ପୁରଖା ନାଁ କରା ସାହିତ୍ୟିକ କବି ଗବେଷକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ହଉଛନ୍ ମାନ୍ତା ଅମୃତଲାଲ ସାହୁ। ମୁଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଦେ କହିମି ଅମୃତ କେବେ ଲାଲ ନି ଥାଏ କି କେବେ ନି ଥାଏ କଲିଆ। ଅମୃତଟା ସବୁଦିନ ଅମୃତ ଏ ଠିକ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲି ଚଲନ ଭଲ ମନ ସବୁ କିଛି ଅମୃତ ଲେଖେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକରି ମୁଇଁ ବି ଏତ୍କି ବାଟ ଆସିଛେଁ। ଆର୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଭୁଲବାର ନୁହେଁ କି କେବେ ଭୁଲବାର ବି ନୁହେଁ। ସେ ଆଇ ତାଙ୍କର ଠାନୁ ଆମେ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣବାରକେ ଆଉଛୁ। ଆଇବା 2024 ଯାଉଛେ, ନୂଆ ବছର 2025 ଆସୁଛି। ତ ନୂଆ ବଛର ଆସୁଛେ ସବକର ମନେ ଗହକି ଲଗେଇ ମହକି ମହକି ବାସୁଛେ। ଏ ନୂଆ ବଛର ଆସୁଛେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାନୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣମା। ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରମେ ଯେ ଆଜି ସମାଜର ସ୍ଥିତିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତି କାଣା ଆମର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏସବୁକେ ଆଧାର କରିକିରି ଆମର ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଭାଷାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଇପଦ ନୂଆ ବଛରର ଅନାଗତ ନୂଆ ବଛରର ବୋଧେ କହିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଯାଉଛି। আর 3টা କି 4ଟା ଦିନ ପରେ ଇ ବେଲ ମରିଯିବା ଫେର ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ବା। 1992 ସାଲ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକେ ଆସିଲି। 1992 ସାଲ ଆଜ୍ଞା ଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୋଲୁଁ କି କୌଶলী ବୋଲୁଁ ସାହିତ୍ୟକେ ଯାହା ଆସିଲି। ବି ସେ ଟାଇମ के ଅତି କମ କବି ଥିଲା, ଅତି କମ ଲେଖା ଥିଲା। ତ ସେ ଯୁଗ के ଚାହେଲେ ଇହାଦେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିଛି। ଆମର ଭାଷା ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବାଗି ଲୋକନ ବି ଆজ ମୁଁ 4 ଖଣ୍ଡ ବହି ପାଇଛେ। ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା ଇ ଭାଷା ଉପରେ ଆପଣ ଏତିକି କାମ କରିଛନ୍ ବୋଲିକରି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ତ ଇ ଭାଷା କାଣା ହଉଛେ ଆଗକେ ଆଗକେ ବହୁତ ବଢିଛି। କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ କହିଲେ ଖରାପ ହେବା नहीं କହିଲେ ବି ଚଲେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କହି ଦଉଛେ। ଇ ଭାଷା ଇ କୌଶলী ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଘିଚାଟଣା ହଉଛୁ ବିବାଦଟେ ଲାଗି ରହୁଛି। ଲାଗିଛି। ଇ ସବୁଥିର ଲାଗି ଅନେକ ଲୋକ ଇହାଦେ ଭିତରେ ଦବି ଗଲେନ। ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଆମର ଭାଷାର ଅଧୋଗତି ଆଡକେ ଆଉଛେ, ଉନ୍ନତି କି ଅଧୋଗତି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନେ ବୁଝି ପାରବାର ଆମେ ଯେ ଆମର ଭାଷା ଆମେ ଅଧୋଗତି କରୁଛୁ ବୋଲିକରି। ଏକ ଆଗ ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରୁଥିଲା ସଳିତା ପତ୍ରିକା। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବନ୍ଦ ହବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କାହାକି ଗୋଟେ କବିତାରେ ମାଗଲେ କି ଲେଖାଟେ ମାଗଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ପତ୍ରିକାଟା ସମ୍ବଲପୁରିଆ କି କୌଶଲୀଆ ଇଟା। ତ ଇ ସବୁଥିର ଲାଗି ସେ ପତ୍ରିକା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକର ସମ୍ପର୍କରେ ହେଇଛେ। ବହୁତ କବି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କବି ବୋଲେ ହେନ୍ତା ହିଁ ଯାବତ କବି କଥା ନି କହିବାର ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ କବି ଆଗ ଧାଡିଆ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ଲେଖା ସରସ୍ୱତୀ ସନ୍ତାନ ଆଜ୍ଞା ସରସ୍ୱତୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ ସେ ଭିତରୁ ଆପଣ ବି ଜଣେ ହଲଧରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇ ସବେ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେ ଇ ଭାଷା ଆଉର ଆଗକେ 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 ଯାଉ। ଆଗକେ ଆଗକେ ଯିବା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଇ ଭାଷାଟା ମୋର ହିସାବେ ମୁଇଁ ଯାହା ଭାବୁଛେ ଭାଷା ଏହା ଟିକେ ଥମି ଯାଇଛି, ଟିକେ ବନ୍ଦ ପଡିଯାଇଛି। ବାକି ଲାଗୁଛି ମତେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଆଶା କରୁଛେ 2025 के ଆଉ କବି ମାନେ ଆସିବେ, ଆଉ କବିତା ଲେଖିବେ, ଆଉ ଲେଖା ମାନେ ହେବା, ଲେଖା ବାହାରବା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଇ ଭାଷାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋର ଆଶା 2025 ରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାଗଦେବୀ ଆମର ଭାଷାର ଲାଗି ଆମକୁ ଆହୁରି ତାମାନେ ଦେବେ, ଆମକୁ ଦେବେ। ଆରୁ ଆମେ ଭାଷାରୁ ବହୁତ ଆଗକେ ଯିମା ଏଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ। 2024 ତକ ଯାହା ହେଇଛି 2025 के ଆମେ ବହୁତ ଆଗକେ ଆଗକେ ଯିମା। ଆମେ ଆଉ କାଣ କହୁଛନ୍ ଯେନ୍ତା ଆମର ଭାଷାର କଥା ପଡଲା ହୁଁ ତ ଆମର ଭିତରେ ଇ ପ୍ରକାର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ଅନ୍ୟମାନେ ଫାयदा ନଉଛନ୍। କଥାରେ ଯେନ୍ତା ଅଛେ ଦ୍ୱୟ ବିବାଦ ତୃତୀୟ ଲାଭ। ହଁ ଆମର ଭାଷା କେନ୍ତା ସ୍ୱୀକୃତି ନେ ପାଇତା କେନ୍ତା କରି ଆମର ଭିତରେ ୟୁନିଟି ନେ ରହେତା ଏଟା ବି ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାଇ ପାରେ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୌଶলী ହଉ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଟା ଆମର ଗୋଟେ, କୌଶলী ହଉ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଟା ଆମର ଗୋଟେ ମନ କେ ମଜେଇ ହସେଇ ରସେଇ ମହମ ବାସ ଛୁଟେ। ଆମେ ଯଦି ସେ ଭାଷାଟାକେ ଆମର ଭାଷା ଆମର ମାର ଭାଷା ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ବିବାଦ କେନ୍ସି ରକମର ଭେଦ ଭାବ ନେ ରଖିକରି କରତା
बोले निश्चित भाव आम भाषा आहरी आहरी आगे जाता आमर भितर एटा भाई भाग बोलिया टणा उटरा लगी बड़ा दुखर कथा आज्ञा मुझे खरियार की जाइली मत सम्मानित करथिले आगे खरियार की जाइली मुझे खरियार अनेक कवि आ नारी कवि भी थिले झियो माने भी थिले अनेक लोक थिले से माने मते बेले आपनकर भाषा कोसली कि सम्बलपुर संबलपुर मते टिके मुई बोली मते आपण माने इहान के सम्मानित करबार डाकिछन आ इरा मुई काण कले उटे विवादीय कथा ही जीवा बोली के समाधान करबा के समाधान डाके मुश्किल है तो मुई काण उत्तर देमी बोली नहीं किसी उटे कहून कोसली के सम्बलपुरी कहून बोली तो ताहाको मुई पचाली पहला मोर गुटे प्रश्न उत्तर दियो तुमर माँ सरस्वती आम कि बागदेवी हो मैं केन नाती तुमर माँ के डाक्स सरस्वती वर्ष कि बागदेवी वर्ष कि बिना पानी वर्ष केन नाता तुमर माँ ना केनटा प्रकृत ना है तुम कह बुझी गले आज्ञा बुझबे बुझी गले से नहीं आज्ञा जी जेन भाषा भी डाकू आमर माटा आमर मातृभाषाटा आमर माँ माँ है कोसली हो कि सम्बलपुरी संबलपुरी हो जहाँ भी हो आम माँ कहले होचे मम्मी कहले होचे मदर कहले होचे हाँ के मम कहूचे किंतु माँ तो माँ मन बदली है माँ नहीं बदली। जने है जने हाँ और आज्ञा निश्चित भाव आम आशा करमु जे आज ये पॉइंट अवसर रे आपण किसी गोटे आमर कवि समाज के दिग्दर्शन देवे वार्ताटे देवे जेनटा कि आगामी भविष्य रे आमर पाथेय हेबा आउ से भाषा साहित्य लगे समस्ते अनुप्राणित होकर आम जेनता हाथ के हाथ मिसेकर आगे चली पारमा बहुत सृष्टि रे बहुत बहुत कवि बहुत कवयित्री नारी कवि लेखक औपन्यासिक बोलून कि जहाँ भी बोलूं साहित्यिक बोलून बहुत औछन मैं गोटे कथा कहमी सब स्रष्टा मान लगे मैंने लिखुछन ब्रह्मा सृष्टि करी आसी किंतु ब्रह्मा नामकरण नहीं करे ब्रह्मा सेंता कवि रेव प्रजापति बोली कहे कवि भी प्रजापति है स्रष्टा है से लेखी चालू सृष्टि कर चालू कविता हो काव्य हो उपन्यास हो गल्प हो जान भी सृष्टि कर चालू ना रो मोहरे से नहीं पढ़ी कर केवल सृष्टि करो मुझे सेटा चाहूचे आमर जेन माने स्रष्टा से माने से भावटी रखी करी आके आके से माने जौन केवल लेखी चालन आमर भाषा के जब उन्नति करवा लगी चाहूचन से माने होले आओ ई बात विवाद रे ने पड़ो इटा ही मुझ समान को मैं अनुरोध करछी मुझे स्रष्टा मन को मैं अनुरोध करूछी मानमा हेले रहमा भले नाई फेरुआर जीवन गले जन्म सफल करे निश्चित भाव आज आपनकर कथा कथा कविता बाहरुछी जीवन धन्य गला शक्ति आज्ञा समस्तनकर नहीं थे हलधर नाग जेनता होती आपण पदे पदे कथा रे देखुन कविता बाहर जे जन दूर लागु तार माने जे जनता मानसन हलधर के हलधर और कृष्ण एटा दुई भाई बोलसन जे जनता तो बहुत खुशी लागसे जहाँ भी आमर भीतर गोटे सुसंपर्क अच्छे भाषार लगे आमर भीतर मनोमालिन्य नहीं न मिली मिसिक गोटे काम टे आमे करमा आमर लाभ लोभर आशा नहीं रखिक आमे आगे चलमा तो मला परे किए जी रहे से जिनिसटा गोटे बड़टे कथा आज्ञा तो मला परे जी रहे जे भल काम टिके करिथेसी मला परे भी लोके टिके मने रखसन कि नहीं आमर भाषा साहित्य लगी माटीर लगी कि संस्कृति परंपरा लगी किसी गोटे करिथिला जार द्वारा जेतकी हला आमे जो सब करि पारमा बोली कथा नहे से तो जन्म हेचो तो मरबार लगी मरबा के नहीं डरो और मला परे जी रहेमा बोले महत कबार मला परे जदि जी रहेमा तो भल काम आमे करि थाउ आज्ञा माने मरी गला परे बारंबार ई जन्म नहीं आसे नहीं आसी कल्पना करूछु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम किंतु इटा केनसे माने आबहमान काल सतयुग रो कलिजुग पर्यंत केनसी मुनि मूर्ति तपस्वी सन्यासी कि महात्मा किए कहि नहीं पारबार तई में पुनर्जन्मटे पाइछे बोली थरे जन्म थरे मरण आगे आत्मविश्वास होचे आपन को नदीपत महत कथा सुनि करी हमको बहुत खुशी लागला मुई कृतज्ञ आगे आपन माने मोर द्वार के आसले यार मन दीपक सुनमी बोले ये इसी मुई धन्य होई गने आज आज्ञा मोर ई मैट इने पूरा धन्य पदे कथा मने पड़सी जे गोटे कथा
ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନା ଆମର ଗାଁ କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୋଟେ ମା ହଁ ସେ ମାଟା ହଉଛି ଭାଷା ମା ହଁ ଭାଷା ମା ହେଲା ମାର କ୍ଷୀର ପାନ ପବନ ଅରଣ ସୁରୁଜ କିରଣ ହୁଁ ମାର କ୍ଷୀର ପାନ ପବନ ଅରଣ ସୁରୁଜ କିରଣ ହୁଁ ଇ ପାଞ୍ଚଟା ଅମୃତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖଛି ଜିଗ ଜଗତର ଜୀବନ ହଁ ପୁରା ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଅମୃତ ବୋଲି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରାକେ ନେଇଥିଲେ ହୁଁ ଅଲଗାଟା କବିର କଲମ ହଁ ଯେ ଅମୃତ ଝରେ ସାତ ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଜନୁ ମାର ଥନୁ ମହତ କଥାର ଧାରୁ କବିର କଲମ ଗାରୁ ସେଟା କେବେ ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ କରିଥିଲେ ଯେ ସାତ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଜଳ ଉଠଇ ନଭମଣ୍ଡଳେ ବାରିଦ ହୋଇଣ ବରସା ଧାରାରେ ଧରାରେ ଅମୃତ ଝରେ ନିଶି ଥରେ ସୁଧା ଝରେ ଯୋଛନାରେ ଦୂର ଆକାଶର ଜନ୍ମ ବାସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଅମୃତ ଝରଇ ସ୍ନେହ ମୟୀ ମାତା ସ୍ତନ ଅମୃତ ଝରଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମହତ କଥାର ଧାରେ ଝରଇ ଅମୃତ ଝର ଝର ହୋଇ କବି ଲେଖନୀର ଗାରେ ନୀର ନେଶାକର ମାତା ନୀତି କଥା କବି ଲେଖନୀର ଗାର ଏ ପାଞ୍ଚ ଆଧାର ସୁଧାର ଆକର ଝରଇ ଅମୃତ ଧାର ଗୀତ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଗୀତଟି ଏଇଟା জীবন গীতটে গৌছে সজনী শুনিযা অটকি ঘায় ফুল লেখে আমি ফুটিছু ইঠানে ফুল লেখে আমার জীবন আয় মহক নাই ন জেন ফুলর দিহে ফুটি নাই ফুটি কাঁটা লাভ মনুষ দিহি পাই যদি গুণ নাই হেন্তা মুহুতি পন্ত ঢাপ সৎ শান্তি দয়া প্রেম বাসনাটি সংসারকে যদি পারমা দেই তেবে সিনা সখী জীবন সফল মহাপুরু পাদে রহমা যেই ইনু গলা বেলে উল্টা দুলাতি হসি হসি জিমা মধুর হই মধুর মূর্তি ভাব বিনোদিয়া কৃষ্ণ দিহেলি হেমালু সহি ই কবিতার উর্ধে আজকা কৃষ্ণ ভূয়াঙ্কু মোর বহিଟେ আমি উপহার দৌছে মোর অমৃত গন্থা বলি সবু କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବାଟେ ଘାଟେ ଥେ ଆଜ ଆମେ ଭେଟିଛୁଁ ଘେଁସ ମାଟିର ମାନ୍ତା କବି ଶ୍ରୀ ଅମୃତଲାଲ ସାହୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ବାଟେ ଘାଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଦ୍ୱିପଦ ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ପାଇଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଦ୍ୱିପଦ ଭେଟ ଘାଟ ହେଇକରି ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହେଲୁ